प्रार्थना सहित आमने अध्ययन करबा पई जिबा आ मु प्रार्थना करिबी आमने समस्ते प्रार्थना दे मौजूद हो। अत्यंत दयालु स्वर्गस्थ पिता तुम नामर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु, कारण तुम्हें महान एवं आश्चर्य भययोग्य परमेश्वर तथापि जगतर नगण्य मानू तुम्हें प्रेम करुछ। सेतिफाई जगतरे प्रभु समस्या उपरे समस्या, संकट उपरे संकट, विपद उपरे विपद आसिले मध्य प्रभु आमानंको तुमरी बाहुर छाया तले प्रभु आश्रय दे ए पर्यंत तुम्हें कढ़ाई आणुछ। पुणे आमानंकर जीवन रे पुणी आउ एक नूतन वर्ष रे पदार्पण करिबा पाए एवं से उद्देश्य रे तुम चरण तले उभा हेबा पाए आमानंको सुंदर समय देछ, से धन्यवाद दउछु। प्रिय प्रभु मो योग्य तुमरी पवित्र चरण तले मु उपस्थित अछि, एतले मु तुमरी पवित्र वाक्य अध्ययन करिबा पाए जीवी मोर सहवर्ती परमेश्वर होई तुमरी लोक मानक तुमे कथा कह। महिमा गौरव पूजा प्रशंसा जुगे जुगे केवल तुमरी हो। तुम पवित्र नाम रे ए समस्त निवेदन भिक्षा करि मागु अछि, आमेन। आमाने निश्चित भावरे आओ नूतन वर्ष को निज निज परिवार मध्यरे निज निज जीवन रे निज निज मंडली रे निज निज अंचल रे आमने अति आडंबर भावरे प्रतिपालन करि आसुछु। आमने देखुछु जे नूतन वर्ष कहिले केवल जे समय कैलेंडर टी चेंज हुए ता नुहे। आमनक जीवन रे आमने जेते वर्ष बंचिछु आउ कैलेंडर टी आउ मसीहा टी परिवर्तन होई थाए। आमने गत समय रे अर्थात 2025 मसीहा को आमने अतिक्रम करिबा पाए प्रभु आम मानंकु आशीर्वाद कले, दया कले एवं अनुग्रह कले। तेणु आमने 2026 मसीहा को आओ देखिबा को पारि अछि। गीतरे जा लेखा अछि सुस्थ सबल भावरे आमनंकु आओ प्रभु एही 2026 मसीहा को देखिबा पाए तांको नाम रे प्रशंसा करिबा पाए आमनकु सुंदर समय देइछन्ति। तेबे आजिर उत्सव बा नूतन वर्ष प्रतिपालन आमने भाग्य मध्यरे आमनकर जीवन मध्यरे आमने श्रवण करी आसी अछु। जेते बेले जो पर्व आसे आमने से पर्व संबंधी आमनकर स्मृति को चली आसे। तेबे नूतन वर्ष प्रतिपालन करथिबा अवस्था रे आमे आओ लूक पुस्तक तार 2 अध्याय तार 21 पद रे लेखा जाय जे यीशुंकर जन्म हेबार अष्टम दिन रे आओ गर्भस्थ पूर्वरु दिया जायथिबा यीशु नामकु एवं यहूदी मानकर आ रीति प्रकारे आओ तांको सुन्नत करिबा पाए आओ मंदिर को निया जायथिबा माने देखिबा को पारुछु। आओ से समय निश्चित भावरे अब्राहम ठारू आरंभ होइथिबा सुन्नत विधि को प्रतिपालन करा जाउथिला। यीशुंका पूर्वरु जोहनंका समय मध्य तांको सुन्नत करा जाइथिला आमाने जानु समस्ते। तेबे अष्टम दिन रे तांकर नामकरण एवं तांको सुन्नत करा जाइथिबा देखिबा को पारुछु। आमाने एहा मते जानु जदि केही ख्रीष्टंक ठारे अछि बा लाग आउ तांक निकटे रही अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि जहा कि हमनकर आउ स्वर्णमय पद परि द्वितीय ग्रंथि तार 5 अध्याय 17 पद रे लिखा जाय
आमने से पद को अध्ययन करिबा एवं स्मरण रे आनिबा। एणु जदि कि ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि, पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देख नूतन विषय सब होई अछि। आमने नूतन वर्ष रे आउ पद आमने आउ मा नूतन वर्षर उत्सव को प्रतिपालन करुथिबारु एई अंश को आमने आउ स्मरण करिथाओ जे जो माने कि आउ तांको ठारे लागी रहंती आमने पाठ करू करू आउ जानिबा को पारिलु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि। से पुरातन अर्थात निजर मातार उदरर एक सृष्टि द्वितीय रे प्रभु यीशु को ग्रहण कला परे से प्रभु यीशुंकर आओ परिवार रे से कौन होछि संपृक्त होछि। तेणु तांक जीवन रे आ गत समयर समस्त विषय नाही जेहेतु से जागतिक भाव रे से जीवन यापन काटुथिला एवं तांक दृष्टि रे जहा मंद ताहा ताकू से पसंद करुथिला, किंतु जेते बेले आओ से प्रभु यीशु को निजर प्राणकर्ता बोली विश्वास करी ग्रहण करिछि से दिन ठारू तार कौन ना ता जीवन रे जो समस्त आचरण गुड़िक थिला कार्य करुथिला व्यवहार होउथिला से समस्त मंद कार्य को से त्याग करिछि। तेणु कहा जाए जे के जदि के ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि, तारा पुरातन समस्त विषय लोप पाई जायछि। यीशुଙ୍କ ठारे थिले जगतर कौनसी विषय आ तांको दृष्टि रे न थाए, किंतु जे आसी आ यीशुଙ୍କ ठारे न थांती से जगतर समस्त कार्य करबा विषय हम देखिबा पारुछु। तेणु गलातिया तार 6 पर्वर 15 पद लिखा अछि जिहुदी हो कि ग्रीक हो जे कौन लोक हुंतु प्रभु तांकर अनुग्रह द्वारा आमानंको तांका निकट को जीवा पाई तांको विश्वास करिबा पाई से कौन करचंती आमानंको अनुग्रह दे प्रदान करिसंती। आओ केवल गोटिए जाति निर्दिष्ट जाति को कुआ जाओ नहीं आमाने अध्ययन करिबा गलातिया तार 6:15 कारण सुनत किबा असुनत किछि नहे किंतु नूतन सृष्टि ही सार एटा हम देखुछु। आओ पुरातन नियम रे पुरातन काल रे सुन्नत विधि थिला जा के माने निश्चित भाव जानिछु जो परिवार मध्य रे पुरुष लोक अछंती सदा प्रभुंकर इच्छा अनुसार से कौन कहबा कौन हेबा दरकार ना एई सुन्नत विधि पालन करिबा आवश्यक। तेणु आओ एटारे कुआ गला आओ सेई विधिर आवश्यक नुहे आवश्यकता नाही वर्तमान जहा कि आमाने वर्तमान अनुग्रह मध्य रे रहि अछु आम मानक पाई प्रभु यीशु से शिशु रूप रे 8 दिन तले से पृथ्वी पृष्ठ जन्म ग्रहण करिथिबा विषय को आमे स्मरण करिछु। तेणु आमानको से अनुग्रह मध्य रखिचंती आमाने विजाति हेले मध्य जेते बेले तांको आमाने ग्रहण करिछु सेते बेले आओ नूतन सृष्टि सार जहा कि लेखा जाए आमाने देखिबा को पारिलो। आ एठारे सुन्नत असुन्नत कौनसी फरक नथिबा विषय आम देखुछु। केवल जो विषय तांका दृष्टि रे सार देखा जाए ता से कहंती केवल प्रत्येक विश्वासी
ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଦେଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ନତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅସୁନ୍ନତ ଯାହାକି ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସୁନ୍ନତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁନ୍ନତର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯୋଉ ଅଂଶ କି ଆମେ ଲୁକ ତାର 13 ପର୍ବର 6ରୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ এই অনুগ্রহ যুগ মধ্যে যাকি দ্রাক্ষা ক্ষেত্র মঝি স্থাନରେ এক ডুমুরি বৃক্ষ ଥିଲା যেপরিকি ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଫଳିବ ମଝି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଫଳ ନ ଫଳିବା ଏହା ଏକ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଫଳହୀନ ବୃକ୍ଷ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖାଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଭିଶାପର ଜୀବନ। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ ନା ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୟତାନ ଫାନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଛି, ପ୍ରଲୋଭନ ଆଣି ଦେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳିବ ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳିବ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମଠାରୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଉତ୍ତମତା ଦେଖାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବିବେଚନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଅଛୁ କି? ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଅଛୁ କି? ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କରୁଅଛୁ କି? ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆଉ ସେ କୌଣସି ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା, ଅତୀତରେ ସେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଲୟରେ ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେ କହିଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ନିଜର ଜାଗତିକ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ଆଗରେ ସେ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ କଣ କଲେ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଲୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏକ ଲୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି, ତଦ୍ରୂପ ପାଉଲଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହୁଏ ସେଠୁ ସେ ପଛର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟର ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କରି ଉପାସନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ଯେ ପଛକୁ ଚାହେଁ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ଯେ ପଛକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣୁ। ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେ ପଛକୁ ଯଦି ଅନେଇବ ସେ ଚାଷ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯେପରି ହାତ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ କଣ ହୁଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରବଣ କରି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ମାନେ ପଛରେ ପକେଇଦେବା, ଏହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଆମେ ଜଗତରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରିକି ଆଉ ସହର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ନିଜର ଲୋଭ ଯୋଗୁ ସେ କଣ କଲେ ପଛକୁ ଅନାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ସେ କଣ କଲେ ଅନେଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କଣ ହେଲେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହାକି ଜିରିମିୟ ତାର 8 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବନର ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ଲେଖାଯାଏ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟ ଗତ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଶେଷ ହେଲା, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ନୂତନ ବର୍ଷ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବର ଘର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଠାରୁ କେତେ ଗୁଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଭଲ ଘର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଛୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଳନ ଯୋଉ ଦିନ ମାନେ ବଡ ଦିନ କିମ୍ବା ନୂତନ ବର୍ଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ମାନଙ୍କରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ହୁଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବା
ଏ ଉପରେ ଆମଙ୍କର ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଏହା ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଜୀବନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତ ଆଡକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଯେରେମିୟା 8 ପଦରେ ଯେ ଜୀବନର ସମୟ ଅତି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟ ଗତ ହେଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। जो समस्त विषय आमानंकु प्रदत्त होईछि, ए समस्त विषय चली जाउछि। वाक्य माने श्रवण करबा पाए आ सुजोग उपरे सुजोग दिया जाउछि। आमाने गिरजा उपासना रे वाक्य मान श्रवण करूछु। प्रत्येक थर आमाने आ सभा समिति मानकु जाउछु, तांकरी शस्य रूपक वाक्य माने श्रवण करबा को पारुछु। वाक्य श्रवण कले आमनकर जीवनर आत्मिक जीवनर परिवर्तन संशोधित आत्मिक भाव बुद्धि पाइबा आवश्यकता रही। किंतु आम देखा पारुछु जे एटा कुआगला जे समस्त दियागला करागला, किंतु जहा मनुष्यर मुख्य उद्देश्य मनुष्य जने परित्राण प्राप्त आवश्यक ताहा होई पारि नाही। बड़ चिंतार विषय, जगतर मनुष्य मानकु शयतान निश्चित भाव में विभिन्न प्रकार समस्या प्रलोभन दे निज आड़कू आकर्षण करुअछि। तेणु आमानकर जीवन को कि प्रकार भाव में भयर सहित जीवन यापन करने आवश्यक। आमने लुक तार 19 अध्याय 8 पदरे आउ गोटे विषय देखुछु जे यक्षक विषय जो माने तांको निकट को जानती, अर्थात यीशु तांको निकट को जाइथिले एवं से भाबुथिले जागतिक भावरे जे मु जने उच्च शिक्षित लोक अटे, मु जो समस्त कार्य करूअछि सब ठीक अछि, उत्तम अछि। किंतु जेते बेले यीशु तांको निकट को जाइछंती सेते बेले से निजर भूल त्रुटि को से बुझिबा को पारिले। आमे देखुछु जहां हृदय मध्य प्रभु भय नाही, जहां हृदय मध्य यीशु ख्रीष्ट नाहंती, जहां जे कि विश्वास करि पारे नाही, ए प्रकार लोक केवल नामरे मात्र जीवित। तेणु यीशु जेते बेले हृदय को आसंती सेथिरे समस्त भूल भटका जना पड़ी जाए। तेणु से कहिले जदि मु काठारो अन्याय रे जदि धरि आनी अछि, ठकी अछि, तेबे आ व्यवस्था अनुसार तार 4 गुण ताको मु फेराई देबी, आ मोर अर्धेक संपत्ति मु दरिद्र मानको दान करिबी। प्रभु यीशु को निकट को न गले आमाने केबे हेले मध्य आमानकर भूल त्रुटि को केबे मध्य आमाने बुझी पारिबा नाही। तेणु आमने जोशिया पुस्तक तार 24 अध्याय 20 पद जा लेखा गला, तुमने कार सेवा करिवो आज ही मनोनीत कर। ए प्रकार समस्या घेरा भितर आम जगत मध्य रही अछु। तेणु कहिले मु ओ मोर परिजन आमने सदा प्रभुंकर सेवा करिवो। से निश्चित हेले जगत रे जेते प्रकार देवता अछंती समस्त ठारो से भययोग्य परमेश्वर अटंती। तेणु से ही केवल जीवित परमेश्वर, से सैन्याधिपति परमेश्वर अटंती, से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती। तेणु तांकर सेवा करिबा आमानकर कर्तव्य, तांको भय करिबा आमानकर कर्तव्य। आमाने तांकर सेवा करूनु बोली मु कहू नाही, किंतु प्रकृत भाव रे आओ जो पर्यंत आमाने हृदय मध्यरे से बसवास करिबे नाही, केबे मध्य आमाने कोन करिबा नाही ना आम मनकर निजर
ଶରୀରର ନିଜର ମନର ଆମେ ଭୁଲ ଭଟକା ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଥର ଯଦି ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣାରେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ এই নূতন বর্ষরে তাଙ୍କୁ ধন্যবাদ ଦେଇପାରୁଛୁ କି? ସଠିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ এই ସମାନଙ୍କରେ ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖି ମନ୍ଦତାରୁ ପୃଥକ ରଖି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟ ସେ ମନେ ମନେ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ତୁମ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିବେଷଣ କଲ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତା ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହଉ। ତୁମ ଚରଣରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରଖୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ 2026 ସାଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।